اسرائیل و ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں 100 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی شروع۔ جنگی کابینہ نے ملک میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ایران کے ہدف اسرائیلی بندرگاہ حیفا، شکلون اور پھر پاور پلانٹس ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر ہائبر ڈرون حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے یمن پر بھی بمباری شروع کر دی۔ بصری نے مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پروازیں کی، 40 اہداف نشانہ بنائے۔ قبل ازیں اسرائیل نے ایران کی جنوبی پارس گیس فیلڈ اور بندر عباس پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے مشرق آذربائیجان، لورستان، کرمان شاہ صوبے میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ نئے حملوں میں مزید 22 افراد شہید، متعدد زخمی۔ تہران میں 20 بچوں میں 60 افراد شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، 300 سے زائد زخمی۔ کرمان شاہ میں ہائی ویز پر سویلین گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تبریز سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے، تاہم تبریز آئل ریفائنری کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل نے مہرآباد ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے تہران مہرآباد ایئرپورٹ سے ہوائی جہازوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ایران نے مسجد و فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ملٹری آپریشن کے ڈپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور جنرل سٹاف کے ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام رضا مہرابی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 3 ایٹمی سائنسدان بھی شہید، علی کریمی، منصور اصغری اور سعید برجی شامل۔ ایران کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش زیر غور ہے۔ ایرانی جہازوں نے خلیج عمان میں برطانوی جنگی بحری جہاز کو روک لیا۔ بحری جہاز اسرائیل کے لیے ایران کی جاسوسی کے لیے مشن پر تھا۔ ایرانی وارننگ کے بعد برطانوی بحری جہاز نے پیش قدمی روک دی۔ برطانیہ نے مزید لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کیا۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت 200 میزائل داغ دیے، 4 اسرائیلی ہلاک، 7 فوجیوں سمیت 70 سے زائد زخمی۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلیٰ مشیر بریگیڈیئر جنرل اہدی واحدی کے مطابق ایران نے اسرائیل کے نیو ایٹم، اوڈا اور ٹیل نوف ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ آپریشن کے دوران ایران کی طرف سے سینکڑوں میزائل داغ دیے اور اسرائیل کے کثیر سطحی فضائی دفاعی نظام کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا گیا۔ تینوں ایئر بیس ایران پر حملوں کے لیے لانچ سائٹس کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ نیو ایٹم اور اوڈا ایئر بیس میں اسرائیلی حکومت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور الیکٹرانک وارفیئر سینٹر واقع ہیں۔ حملوں کے دوران اسرائیل کے 150 اہداف کو متعدد مراحل میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے۔ صہیونیوں کو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایرانی عوام کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کی حمایت، حکومت کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ فوج کے حق میں نعرے بازی۔ یمن اور لبنان میں بھی خوشی کا اظہار، عوام کی کثیر تعداد سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ تہران کی سڑکیں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے سائنسدانوں اور کمانڈروں کے پوسٹروں سے بھر گئیں۔ تہران کی سڑکوں پر اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے ایرانی جوہری سائنسدانوں محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی دوانی کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے کمانڈرز میجر جنرل حسین سلامی، میجر جنرل غلام علی رشید اور ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ اور میجر جنرل محمد باقری کی تصاویر والے پوسٹرز آویزاں کیا گئے۔ یہ پوسٹرز عوامی غم و غصے اور قومی یکجہتی کی علامت کے طور پر نمایاں مقامات پر لگائے گئے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے۔ 3 جوہری تنصیبات نتنز، اصفہان اور فردوں میں جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی تردید۔ ترجمان ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے مطابق نتنز جوہری پلانٹ میں بعض مقامات پر محدود نقصان پہنچا۔ جوہری افزودگی مرکز سے پہلے ہی سامان مواد کا بڑا حصہ منتقل کیا جا چکا تھا۔ اسرائیلی حملے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی آلودگی کے خدشات ہیں۔ سربراہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی رافیل گروسی کے مطابق نتنز میں زمین سے اوپر ایران کا افزودگی کا پلانٹ تباہ کیا جا چکا، تاہم ایٹمی تابکاری کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ 13 جون کا اصفہان میں واقع ایٹمی تنصیبات کو متعدد بار نشانہ بنایا گیا۔ فردوں سمیت متعدد ایٹمی تنصیبات کو اسرائیلی حملوں میں معمولی نقصان پہنچا، تاہم یہ نقصانات قابل مرمت ہیں اور جلد مرمت کا عمل شروع کیا جائے گا۔
ईरान का इसराइल के 3 F-35 तैयारों को मार गिराने का और 2 पायलट्स को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइली फौज की तरदीद 2 तैयारों को गुज़श्ता रोज जबकि एक तैयारे को आज निशाना बनाया गया। ईरान ने खुरमाबाद, कुरमानशाह, तबरेज में इसराइली मिसाइलों और ड्रोन्स को भी मार गिराने का दावा किया है। ईरानी इंटेलिजेंस ने ड्रोन से भरे एक ट्रक और गाड़ी पर कब्जा कर लिया। ड्रोन्स के जरिए ईरानी दफाई निज़ाम को निशाना बनाया जा रहा था। हुकूमत ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की जानिब से ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुमकिन गाड़ियों की तस्वीर जारी करते हुए शहरियों से ताउन की अपील कर दी। ईरान के शहर जज़्द में 5 अफराद को इसराइल के साथ ताउन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क सदर का ईरान, पाकिस्तान, उर्दन, मिस्र, शाम, सऊदी क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी इसराइली के इक़दामात का फौरी नोटिस ले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तुर्क सदर की अपील। तुर्क सदर कहते हैं ईरान पर हमले से ने साबित किया कि इसराइल ईरानी सदर ने कहा कि इसराइली जारहियत से साबित होता है कि इस्लामी ममालिक को मिलकर अपना दिफा मजबूत करना होगा। ईरान से मुतालिक पाकिस्तानी शहरियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी मौजूदा हालात के पेश नज़र ईरान का सफ़र न करें। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाना अलर्ट। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों से मुसलसल रब्ता। किसी भी हंगामी सूरत हाल में सफारतखाने या वज़ारत ख़ारजा से फौरी रब्ता करें। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ अज़रबैजान और आर्मीनिया समेत मुख्तलिफ मालिक के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से रब्ता। इसराइली हमलों पर यकजहती का इज़हार। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। जंग हमने शुरू नहीं की लेकिन ख़त्म हम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। रूसी सदर, सऊदी वलीअहद, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, अमीर कतर से राब्ता। अमीर कतर का मशरक़ वस्ता में जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ता किया। रूस के सदर पुतिन की ईरान और इसराइल को तनाज़ा हल करने के लिए सालसी की पेशकश। रूसी सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। पुतिन के इसराइली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ईरानी रूस ने इसराइली हमले को UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और ईरान से कशीदगी खत्म करने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं इसराइल के ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमलों से सूरत हाल संगीन हो गई। ईरान बरादर मुल्क पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ ताउन करेगा। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद न हुई तो सबकी बारी आएगी। वज़ीर दिफा खारजा आसिफ कहते हैं इस्लामी ममालिक को दिफाई तौर पर कमज़ोर बनाना साजिश। इसराइल इसी साजिशी मनसूबे के तहत हमले कर रहा। इस्लामी ममालिक मुआशी तौर पर कमज़ोर, फौजी लिहाज से मजबूत हैं। सियोनी रियासत इस्लामी ममालिक को दिफाई तौर पर कमज़ोर करना चाहती है। इसराइल ने आलमी माशरत पर कब्जा जमा रखा है। बदकिस्मती से कुछ इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बना बैठे हैं। इसराइल किसी सूरत नहीं चाहता इस्लामी ममालिक दिफाई लिहाज से मजबूत हूँ। लाजिम है कि OIC का इजलास बुलाया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। हमने इसराइल को तस्लीम किया, न इसके साथ ताल्लुकात बनाए। इसराइल ईरान जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आलमी बरादरी इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। मसला कश्मीर और दहशत गर्दी का कोई फौजी हल नहीं। कश्मीर से में तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बरसल्स में वफ्द की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान खिते में पायदार अमन चाहता है। 2 एटमी ताकतें होने के बायस पाक भारत की कशीदगी तेजी से बढ़ी। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश को कबूल करने से इनकार किया। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इख्तियार दिलाने की कोशिश है।
पाकिस्तान खिते में अमन का फरोग चाहता है, फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी नहीं भूलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि फलस्तीन का आज हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं, हर फोरम पर ईरान का साथ देंगे। बजट में जो फंड्स विफाक से मिलने थे वो नहीं मिले। बजट से सिर्फ एक रोज पहले खत में आगाह किया था कि 105 अरब रुपए कम देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विफाक टैक्स सूबों से इकट्ठे करता है, 422 अरब रुपए अब भी विफाक माहसल से हमें कम मिले। अगर हुकूमत अपने वादे पर पूरा उतरती है तो उन्हें बकिया पैसे जून में ही दे देंगे। हम IMF प्रोग्राम में हैं जिसके तहत सूबों को बड़ी रकम बचा कर रखनी है। वज़ीर आला की ईरान पर इसराइली हमले की भी मजम्मत, कहा ईरान पर खुली दहशतगर्दी की गई है। माशियत टैक्सों के बोझ तले दब गई, बजट में अब भी टैक्सों की भरमार है। फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा एक तरफ आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों को हिरासा कर रहे हैं। हमें माशी तौर पर आज़ाद खुद मुख्तार होना है। बड़े जिम्मेदारों को भी अपनी आमदनी पर टैक्सेस देना चाहिए। नवीद कंवर ने कहा EV और सोलर पर भी टैक्सेस लगा दिए तो ऐसा मुल्क नहीं चलेगा। ग्रिड महंगा करते जाएंगे तो लोग आपसे शिफ्ट होते जाएंगे। फाइनेंस बिल में बिजनेस कम्युनिटी की गिरफ्तारी के अहकामात पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर मुतनाज़े सेक्शन पर नजरसानी का मुतालबा, कहा बिजनेस कम्युनिटी मुल्क के लिए हर किस्म का टैक्सेस देगी और लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी। बजट पास होने से पहले मकामी कपास पर हर तरह का GST खत्म किया जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जज़वी अबरालूद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशवाल मशरक, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के जनूबी इलाकों बिलखुसूस सिंध में शदीद गर्मी की लहर बदस्तूर जारी। दर्जा हरारत में मामूली कमी के बावजूद मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 37, कोयटा में 36 सेंटीग्रेड रहा और लाहौर 44, पेशावर में 41, कराची 39, मुजफ्फराबाद में 38।